हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम इंग्लिश रो चैप्टर 2 ट्राई अगेन रो संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु, जहा फल रे तमरो सबुजाक विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम पाई परिबे। तो चलंतु आज आम ट्राई अगेन चैप्टर प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। तो तुम प्रश्न उत्तर को आम दुईटी भिडियो विभक्त करिचे है। प्रथम भिडियो में किसी प्रश्न उत्तर और द्वितीय भिडियो किसी प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। ठीक अच्छे, तो चलते आज आम भिडियो 1 देखा। ठीक अच्छे, तो भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु और गोटे लाइक करके निजर सांग मान सेयार कर दिंतु। तो चलतु प्रथम आम ट्राई अगेन पाठर सारांश जाना। सारांश बुझा ओडिया बुझा। ठीक अच्छे, प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। देख देख स्कटलैंड रो जड़े राजा थिले जहाँ को ना कौन ब्रूस। से निज देशवासी माने किसी महत काम करने को चाहते। ठीक अच्छे, किंतु बारंबार चेष्टा करी मध्य से विफल होते। से अत्यंत दुखित होई एक निछाटिया स्थान रे बसी चिंता करुथिले एवं भाबिले जे से सब किछि छाड़ी देबे। हेले के ठीक सही समय रे से देखिले जे गोटिए बुढ़ियाणी छातरू तलक खसी पड़िला। ସେହି ବୁଢିଆଣୀଟି ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ନିଜ ବସାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସରୁ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଥର ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୁଢିଆଣୀଟି 9 ଥର ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ସେ ବିଫଳ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଏଇ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବଟି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ସେ କେବଳ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢିଆଣୀ କଣ ବିଲକୁଲ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଯେ ଆରେ ବା, ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ତ ବୁଢିଆଣୀଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ କଲେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ପାଠର ସାର କଥା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ, ବୁଝା ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, प्रथम जीवा में लेटर डिस्कस। से कहे कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। पोएम रो समरी को कंप्लीट करो चूजिंग द सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो वर्ड्स देछि ए वर्ड को लेके हमें कोन ए समरी को कंप्लीट करबा। ठीक अछि, तो चलन तो कंप्लीट करबा। तो देखो क्वेश्चन कोन देछि, दिस पोएम रिटन इन ए नैरेटिव स्टाइल tell the story of the king Bruce of Scotland who was feeling कौन से केमती फील करथले, से लो फील करथले लो। हैला, after failing multiple times to achieve something great हैला, in a moment of death, in a moment of despair। हैला, he observed a spider trying to reach its web high above। The spider dash, the spider tried। Every time it fell after getting close to its goal, it made 9 attempts and finally succeeded. The king said that the spider had conquered. And so would he, inspired by the spider determination,
King Bruce decided to dash. King Bruce decided to sleep when he mounted. Mounted. ঠিক আছে, তারপর ଯିବା ଆମେ ଡବଲ ଆଇ ରେ କଣ ଦେଇଛେ, complete the following sentence suitably। तो कौन ଦେଇଛେ, the central idea of the poem is, ए poem ର central idea कौन, central idea कौन ना, the central idea of the poem is that perseverance and persistence in the face of failure will eventually lead to success। ହେଲା, ये ହଉଛି କଣ central idea। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ next question को। Pick three example from the poem for each of the following। ସେ କହିଛି pick three example from the poem। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଲେଖେ example ଆମେ ବାହାର କରିବା କୋଉଠୁ, poem ରୁ। କଣ ଦେଇଛି, lines that describe the spider's effort। ସ୍ପାଇଡର ର ଏଫର୍ଟ, ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଉଥିଲା ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିଲା ତିନୋଟି ଲାଇନ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ alliteration, the repetition of the same consonant sounds at the beginning of closely connected word। ହେଲା, କିଛି ରିପିଟେସନ ସେମ୍ କନେକ୍ଟେଡ ୱାର୍ଡ ଆମେ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦବା। ତ ଦେଖ, ସ୍ପାଇଡର ଏଫର୍ଟ କଣ କଣ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got। ହେଲା, এই যে লিখিব। তারপরে alternation, he flung himself down in low despair, head grew steadily, cleaning and cruel। ঠিক আছে, clean and cruel। এবার যাবো আমি আইভি নাম্বার। Why does the poet repeat the following word or phrases in the poem? কোন দিয়েছে, tried and tried, ହେଲା, steadily, steadily, up। এই ଯାକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, देखो, the poet repeats specific word and words like tried and tried, steadily, steadily, and up for several artistic and thematic reason। Repeating tried का repeat कराइए ना, underscore the fact that success did not come easily, it required constant repeated effort over a long period। ହେଲା, याकू बुझेबे कोन, ए tried को दिथर यूज कराइए कोन ना, सक्सेस डिड नॉट कम इजीली, एते सहज कोन सक्सेस मिलेनी, बुझा ना। सक्सेस कोन जे सब बेले कांस्टेंट और रिपीटेड एफर्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, माने बहुत समय पर्यंत हम कोन कांस्टेंटली और रिपीटेड माने बारंबार बारंबार रिपीट करे कोन एफर्ट हमको पकेया पड़िबो। ठीक अछि, तापर फॉर्जेस लाइक स्टेटली and of create a sense of slow but continuous movement। এই যে steadily of ইমানে কোন যে স্লো কিন্তু কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট কু দর্শাଉଛି, reflecting the spider's patience journey towards goal। ହେଲା, the repetition help establish the poem's narrative piece, drawing our reader into the tension of the spider's struggle and the king of observation। And the kings of observation। ঠিক আছে, by repeating those words the poet makes a lesson of trying again more memorable and impactful for the reader। देखो तुम्हें एक पार्ट को लेखो न लेखो ये टेंशन नहीं, ये गोटे हैला, ଆଉ এই ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖରି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସେ କହିଛି in stanza 1 down rhymes with crown। down crown ହେଲା, down ର rhyming word କଣ, crown। କୋଉଠି, stanza 1 ରେ। now find the pairs rhyming words in the poem, discuss in group also। ସେ କହିଛି ଏଇ poem ରୁ rhyming word କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ rhyming word ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଦେଖ stanza 1 ରେ କଣ ଅଛି, think, sink,
ହେଲା did succeed said glad despair there drop stop clue clue grew whom do whom fine divine ହେଲା turn sprout endeavor ever stay lay complaint faint ঠিক আছে তারপরে went higher tread tried below slow mounted counted thing clean climb time once minute door win it ହେଲା ସେମିତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 9 ରେ each pinch got out ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 10 ରେ out despair try I ହେଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 11 mind before tell fail ତ ଏଇ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ଆମେ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो लेट अस थिंक एंड रिपीट से कुछ रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो याको पढिबो ता तळको गोटे क्वेश्चन से ता तळ किछि क्वेश्चन पचारि छि से मान को हमें आंसर दबा ठीक अछि तो देखो क्वेश्चन को पचारि छि select the force which show the physical expression of the king's emotional state माने से कहि छि किछि फॉर्स तमे सिलेक्ट करो जेमते कि किंगकर फिजिकल एक्सप्रेशन दर्शाଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଦର୍ଶାଉଛି तो देखो फिजिकल एक्सप्रेशन कौन कौन ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन हैला मीनिंग ये कौन फिजिकल एक्सप्रेशन ठीक अछि ही फ्लंग्स हिमसेल्फ डाउन तापरे 2 नंबर क्वेश्चन कौन देछि द पोएट has used the word low before despair what does the word low means ए जो लो वर्ड यूज कराइছে तार अर्थ कोन लो रो अर्थ कोन देखो लो मीन्स डीप और एक्सट्रीम हैला लो रो अर्थ कोन डीप आबो एक्सट्रीम ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन choose the correct option to complete the sentence the line and after a while he pondered there the word pondered means ये pondered रो अर्थ कोन thought हैला thought तापरे the force silken filmy glue creates an image of something that is dash ए जो force टा क्यों image टी create करूची कोडा आंसर है जब very delicious very delicate and soft हैला very delicate and soft तापर 2 नंबर देछि when it toil so hard to reach and cling एउटे दिक पढिबो हैला तापरे ए क्वेश्चन मानकर आंसर हमें दबा ठीक अछि तो देखो list any two characteristics of the spider highlighted in the line but of the insect went once more से कहि छै दीटा कैरेक्टर हाइलाइट कर हैला कोन कोन हे परिबो देखो कौन हे परिबो रेजिस्टेंस ब्रेवेरी बा रेजिलेंस ठीक अछि ए दुईटा जे गोटे लिखिबो रेजिस्टेंस आउ रेजिलेंस नेक्स्ट choose the correct option of the complete the sentence the expression of me in the extract indicate a sense of dash in the of me एटा कहा को इंडिकेट करू जी कहा को स्ट्रेस ऑप्शन बी स्ट्रेस readers are able to relate to this extract because dash काहे कि याकू रिलेट कर परबे काहे कि रिलेट कर परबे because काहे कि ना everyone faces moment of failure and the temptation to give up before reaching a goal ठीक अछि सेतिबे कोन समस्त याकू रिलेट करि परिबे तो आज पे एति कि थाउ बाकी प्रश्न हमें
भिडियो 2 रे आलोचना करिबा। ठीक अछि। तो आशा करूछि आजिर भिडियो समस्त को निश्चय रूपे भल लागिथिबो। जदि भल लागि ताले गोटे लाइक करंतु। आउ एमिति अन्य सब्जेक्ट प्रश्न उत्तर भिडियो पाए पे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। आउ भिडियो को लाइक करिके निजर संग मानक सह शेयर कर दियंतु। तो आज पे एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट भिडियो रे। धन्यवाद।